baba ng IP. Lalaliman ko na to. May D-tank, Judy helmet, Spider-Man, tas naka ano. Record yan na record. Heavy. Oh. Ready, tarang, walk in. To you. Dalawa may HOJ. Pito lang to, pito. Tangina nyo, ito na ako. Wait lang. Hold. Wala nang helmet yung ano, data. Ready. Unahan na natin, ready in 3, 2, 1. Go dito. Tapos back. Back na agad, back. Judy helmet, Judy armor. Puta, nangyari. Ba't nasa loob? Uy, baka daw. Back na kayo. Uy, kite. Uy, ano yan, pre? Back. Back na. Ay, putak. Back. Sige na, back. Face kill rogue. Sam, wala ka ng skill dam. Face kill rogue. Silence yung healer. Kite lang. Cherry. Ready. Gigi, I'm ready. Back muna. Sige, ready in 3, 2, 1. Dito. Go dito. Okay, back. Kite. Stable. Mace. Ingat, okay na back. Pwede nyo na. Pero ano muna? Si Dion, Stable muna. si Dion. Stable. Uy, si Dion. Stable. Ito, Judy armor dito. Okay, ready. In 3, 2, 1. Dito. Go in. Wala kang... Sige lang. Pwede Sige. Okay, back. Sige, back. Sige na. Okay lang. Back na. Pwede Back na. mana. Gigi, Let's pala quiver dam. rin. Dati, Uy, Mana daw, mana pre ah. Mana healer. Ready in 3, 2, 1. Dito. Patay na. Ito na pre oh. Sige, habol na. Walang mana? Walang mana. habol, sige. Habol na. Wala naman na healer ah. Reminder lang. Namatay si Tagal mo. Dion. Ha? Gago, hina 1v1 ko yung ano sa likod, yung healer sa yung anong pangalan nun, yung fire staff. Kulang sa lakas. Pwede mo Case ba nila? tayo? Dapat yata, Spectre. Loot nyo, Wala yata. loot nyo, guys, loot nyo. Wala tayong duplicate count? Wala yata. Oo nga, bebe. Strike dito. Wala tayong druid count. Mount Ay, up. Dapat God. ano na lang. Guys, mount up. Basahin yung loot. Guys, mount up. Nakatakas sila? May nabot. Nakatakas? Oo, pre. Sige. Namatay si Dion, pre. GG guys daw, sabi nila. GG guys. Ito, bully nyo to. Loot nyo yan to, sa bully nyo to. Muntik. May loot pa to. Ganda hollow fall na lang yung heal, no? Tas ano, scholar Rat. call. Ay, di ba naka-scholar call yung healer? Oh, mana boots na lang. Kaysa mag-mercenary ka. Nasa likod lang naman eh. Rogi, mount up ka. Mount up nga kayo. Mount up. Tao ah. Nakaano ka na? Na in combat mo ba? Oo. Pinakamalapit. Tigil na lang. Render, may T8 ka na ano dito, memento. Sige. Uli mo nga, pre. Patay na to. Lootin yung astral. Ready? Kuha ka na. 3, 2, 1. May nabuhay kay Dion. Gigapat. Tinugtugan ah. Gago talaga ang puta. Gago. Tartado ah. Nice. Walang puta. Murahin mo Dion na, lang murahin mo. namatay, pati si Sho. Murahin mo Oo, na. si Shock. Saka si...